କାଲି ପଲେଇ ଆଇଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେନ୍ତା 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତିର ପଇସା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତିର ଅପଡେଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିବାର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା କି ଆପ୍ଲାଏ ବି ନି କରବା ଘରେ ହେନ୍ତା ବସି ରହିଛନ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା କି ପଇସା ନି ମିଲବାର ତାଲି ଯେନ୍ଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କାଣା କାଣା করবে এটা যেন লাগে ভিডিওকে একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখুন যেন দ্বারা কি ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି କରି ଘରେ ବସି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟାଟସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ନେଇ କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିପାରେ ଯେନ୍ଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆଉ ବହୁତ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଙ୍କ ନେଇ କରିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ନେଇ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଇଟା କାଁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣି କହିଛି ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ତା କରି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହେଇ ନେଇ ହେବାର୍ ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାଣା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ସବକନୁ ଆପଣମାନେ ପଲେଇ আসবে ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ସେନେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ପଲେଇ আসবে ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କେ ଠିକ୍ ଅଛି ये हेल्पलाइन नंबर के मुई तो कहि नहीं पारे जिथर कॉल करछे मोर तो कॉल आज तो नुहे लागबार ताली आपन को तो लागि छे ताहले आपन कमेंट करबे लागि छे बहुत रेयर टाइम रे बहुत कम लागि छे ठीक अछि आउ एने देखो आपन को एने जेंटा के देखि पारबे मैं आपन को केंदा देखि पारबे मैं आपन को कहि दउ सब डिटेल्स जेन द्वारा कहि देमी जेन द्वारा के आपन जानि पारबे এটা দেখো গোটে হিতাধিকারী তালিকা আছে এটা ব্যাংক আকাউন্ট সচিতর কি বীমা আছে যেটা কি আপনার জানি পারবে আপনার ব্যাংক আকাউন্ট আক্টিভ হয়েছে না আপনার কাଣା হয়েছে বলি করে আপনার কেনা কেনা করিপারে সেটা আপনার সব ডিটেলস দেখে দেমি তার আগে আমি দেখে দুছে আপনার এনে ক্লিক କରିଦେବେ এখানে আপনার ফির দেখে দুছে এই হিতাধিকারী তালিকাରେ আপনার ক্লিক କରିଦେବେ ঠিক আছে इना आपने क्लिक कर देला पर देखो ओपन हो जिबा देखो इना जेना ओपन हो गला पर आपनको जिला इना सिलेक्ट करवा तो पड़ो आपने जिन आम जिन कौन से जिला नहीं जो आपनको जिला जेनटा कि आपनको जिला अच्छे आपने से जिला नहीं जीवे ठीक अच्छे आपने जिला नहीं जीवे ठीक अच्छे आपनकर तापर ब्लॉक नहीं जीवे ठीक अच्छे तापर आपनकर ग्राम पंचायत नहीं जीवे आपनकर ग्राम पंचायत नहीं जीवे देखंतु थाना आपने इना जेना क्लिक कर नेबे क्लिक करा पर देखो एटा आसी जीवा ठीक अच्छे आपने क्लिक करदेवे ठीक अच्छे देखबार अच्छे पीडीएफ टा डाउनलोड हो आपको देखे दूँ ओपन फाइल करी तो देख एमती ओपन हो ओपन कर देखिपारे ठीक अच्छे এটা হচ্ছে বহুত সারা লোক যেটা কি আপনারা দেখি পারতে এটা বহুত সারা লোক যেটা পেয়ে যাইছন ସେ ডিস্ট্রিক্টরে ঠিক আছে ବହୁତ ସାରା এটা পেয়ে যাইছন ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ইনকে আবে এটা ক্লিক କରିଦେବେ ঠিক আছে এনে যেটা কি নেই পাইলা লোকটা পলে আসবে ঠিক আছে দেখো ডাউনলোড ହେଇଯିବ ডাউনলোড ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିନେବେ ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖ କେନ୍ କେନ୍ ଲୋକଟା କାଣା